नमस्कार दर्शक बंधु आसला पोस्ट ऑफिस रो आउ एक नुआ स्कीम ए स्कीम रे आज आपण मानक मु कहिया पई जाउची जदि आपण माने 82,000 टंका आपण माने एथिरे रखुचंती गोटिए बा इन्वेस्ट करूचंती ताले 5 वर्ष परे आपण मानकू केते टंका मिलिबो एवं रोजगार आपण मानकू केते टंका करि परिबे जेमिति कि आपण मानकू एथिरे 4,959 टंका लाभ मिलिबो। तेबे आपणक बयस केते हेइथिले एई सुनारु नै कि आपण माने आवेदन करि परिबे बा रखि परिबे। आसंतु संपूर्ण खबर सहित मो मानस आपण मानकू स्वागत करूछि एमकुडिया टेक यूट्यूब चैनल को। संपूर्ण खबर आज आपण मानकू जणेमी जे आर सुध केते मिलिबो केते बयस होइतिले स्कीम रे घरे बसिकी आपण माने पाई परिबे टंका। हाँ दर्शक बंधु जदि पोस्ट ऑफिस रे खाता खोलिया पई मन करिसंती ताहाले आपण मध्य एही अकाउंट रे गोटिए भलो सेविंग करिकी मध्य किछि टंका इन्वेस्ट करिकी पाई परिबे। तेबे केते टंका इन्वेस्ट करिवे देखंतु आपण को ऊपर डिपेंड करे आपण केते टंका इन्वेस्ट करिवे। जदि आपण को पाखरे एग्जांपल फॉर 82,000 टंका रहिछि ताहले आपण इन्वेस्ट भी मध्य करि परिबे। सो एग्जांपल आपण मान को दबा पूर्व किछि गाइडलाइन जानि नबा। तेबे घर किनिबा हेउ किबा गाड़ी किनिबा एई सब पाई एक बड़ अकाउंट आवश्यक जहाँ आपण केवल दरमा देय हासिल करि परिबे नाही। एहिपरि परिस्थिति रे किछि लोक मैच्योरिटी फंड SIP रो सहारा नियंती जहाद्वारा सेमानंकर भविष्यत रे सेमानंकु लक्ष्य दका हासिल करि पारे। सेहिपरि किछि लोक भाबिचंती जे सेमानंकर कौनसी विपद नबा बा न पड़ू तथापि सेमाने एक बड़ परिमाण ले टंका पाई परिबे। पोस्ट ऑफिस सेति पई एक नवा स्कीम नहीं आछि। ए स्कीम माध्यम रे आपण मानकू बहुत सारा सहयोग मिलिबो जहाँ पोस्ट ऑफिस रे क्षुद्र संचय ठारू आरंभ करिकी बृहत्तम संचय पर्यंत आपण मानकू आनिची स्कीम। जदि आपण चाहुचंती योजना विषय रे अत्यधिक जानिया पई ताले ऑफिशियल साइट मध्य जाई परिबे तो सेठी मध्य आपण मानकू बुझेई देबी। तेबे आपण मानकू सुदर बहुत टंका रोजगार करि परिबे जदि आपण एथिरे 5 वर्ष पई निवेशन करंती तेबे आपणकू सुदर 82,000 टंकार अधिक टंका करि परिबे। आसंतु गोटे एग्जांपल उपरे आपण मानको कहिबी पोस्ट ऑफिस रे इजुआरे बहुत भलो आमे योजना विषय रे कहिया पई जाउछु जहाँ वरिष्ठ नागरिक संचय योजना SCSS भाबरे जनाशुना आपण माने जानिथिबे। एई योजना अधीन रे आपण एकाकालीन राशि जमा करी विपुल आय करि परिबे। वरिष्ठ नागरिक संचय योजना सरकारक द्वारा एक सहायक योजना। यह वरिष्ठ नागरिक पई स्वतंत्र भावरे डिजाइन करा जायछि। यार अर्थ हेउछि आपण योजना को आपणक बापा किंबा जेजेबापांक उपहार रे दे परिबे। जेमिति कि एई योजना 60 वर्ष किंबा ताठारु अधिक बयसर लोकंक पई खुला। तेणु योजना सर्वनिम्न निवेशन 1,000 टंकारु एवं सर्वाधिक निवेशन सीमा 30 लाख टंका पर्यंत रहिछि। एई योजना अधीन रे आपण माने 5 वर्ष पई किंतु जदि आपण चाहिबे तेबे आपण को यह आउ 3 वर्ष पई वृद्धि करि परिबे। सुध विषय रे कहिबा गले
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 8.2% ସୁଧ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ସୁଧ ପ୍ରତି ତ୍ରିମାସିଆ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ସୁଧ ଜାରି କରାଯାଏ। ତେବେ କିଏ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବ? ସେହି ଲୋକ ଭାରତୀୟରେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକକାଳୀନ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। 55 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶନ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ସର୍ତ୍ତ ରହିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା 1 ମାସ ପରେ ନିବେଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଅସୁବିଧା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 80% ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶନ ଉପରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିମାଣର ହୋଇଥାଏ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଟି 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କୌଣସି ସୁଧ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟର କୌଣସି ସୁଧ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ବେଳକୁ ମୂଳ ରାଶିକୁ ନେଇ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର 1 ବର୍ଷ ପରେ କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ତେବେ ମୂଳଧନ ସୁଧର 1.5% ସୁଧ ସମାନ ପରିମାଣରେ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟର 2 ବର୍ଷ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ତେବେ ମୂଳକାନୀନ 1% ସମାନ ପରିମାଣରେ କଟାଯିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ବିସ୍ତାର ତାରିଖକୁ 1 ବର୍ଷ ସପ୍ତାହ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ବିନା ରସିଦରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସୁଧର 82,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ, ଯଦି କେହି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଏକକାଳୀନ 20,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶନ କରନ୍ତି ତେବେ 5 ବର୍ଷ ବିଷୟଗତ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 8.2% ସୁଧରେ ଆଧାରରେ ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ରାଶି ମିଳିବ। ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସେ କେବଳ ସୁଧରୁ 82,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ପରିଉପକୃତ ମୋଟ ପରିମାଣରେ 2,82,000 ହେବ। ତ୍ରିମାସ ଆଧାରରେ ସୁଧ ରୋଜଗାରରେ 4,959 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବେ।